Tandır şokçur tangın ziktinena dexsıl hommar cerva konsuda Tandır tombi çüci çermbi ba sambarando ba tamçiden dırası ki Ariel hayka dağla dağno cenir kedi Çölüvüm tağdamayı kendim ta Druva kenji canım çözüm bar tamçıdır kadıv dakı çütün otu Qaldan sevlamarın boçi dakı şur pamyağdan jigni Kuatını çimburgoni cizonti Kakson tıkıcıyın ötübü saldı solun Zanglan zibi gençgün çoğuni ta Tıkıcıyın ortağım yambim tığava Nakçudu tambarabri bitir jigüçen Kondi çükür tuğbil honçine ba Tümide vazir javla sorbandi Kivşakem kinin rola cipsiqtiri Tümide god zir yaptırı tüqtirim zodu Goduqsarın honçine namki namcırıpa Zigmide alın bi javla sorbandi Pagban ciktina vanşığı tıkıcıyın çırlı Drova tarılan rüdbi tihunun çoğun Dirsit tondan al honçine namcırıpa Jigmide gelvim nyakara sorbandi Shirtara gelvi tibo javala Nahtar tibiya wamshigu khawar Samam phamchuk dungala ranturungu Jigmide chujiya wambaro sorbandi Thoma wabji desganya buton Manchur manurungun sumuntum zidaba Savla mav desga chujiyaji Tambiyimi javla solvandı Samçıq tilin kurun ongirin bemala Kamza çürküş tombal honçin pa Ernerden alonsuda zogbal yemciritsel Yerminin akı vambaro solvandı Tongidir gombi şenle ve semla po Semyerik ton jimbi ranjelaston Ran gombi çotsaderni patan Khatru timnyama shabavo yo kho domyo jala ngombar shan chibka ukadub tambi jalm sanan salimzada pa Sav lami javla solvandi irkaq son tigjiv shinjiv lavdo sol tonjid gombar tuqbar shinjiv rikselon ki jinkam salap chuzad domyo tamtan yo batan Kamza Türkiye'nin oğrosu Kimçuktan barngaya cibzonca Örnü dihtan dügerse ve kuakta ni Çoğman sosu rankara çürtünü ba Tartıgı dorjiyen çansar Gomzadan dadı Oğman çijiyen popçana Tixim serji kenjiyen oğnit Ransım Türk'ün onsum tomzada ba Sevlama namla solvandı Şertara son yel natığı batan Nahtarın zimbi semnide çolvatan Vartı uqsaların o kibar Tiximi dexsiğin namci tügciyi Çinci racide çolvar senci Nam katam nyambi simcin tamci tontu Yang bar zugbi senci Komboram boçi tobarabşya Te tobarabşya viçi de zugba chimbon honçin yantik Ngundu tri kanzon lami jalon Tan zimdin da nidab jagnim chabarabşya bala Aglaton jonton jukton xımyo Kak son teatinin aglaton to son yani bak jonton şapak kapjes顶礼当然根本上师，祈祷当然根本上师，赐予以心相融之价值。愿尽虚空之己，有情伏没，寄生真的四生无之之金刚持的果位，为此大圆满隆清心地，潜心引导文，普现上师言教，与潜心备忘录相结合而宣讲。十有分为首义、任义，皆一分三，首义宣讲完毕。今天所选的是任义。哦，从东等你啦，他们是温柔，他们能够温柔。Nyamlen ngurzi chalak nilam poyo chatan samyo pale ti tombo thamoshe ngondo tombo thamoshe ngondo tenyela tanjur ni berkawata nan se martaq batan khori nyami tan le jimde tan thari phaya kirnin tan bata tugo pale ti tombo kapt tombo tanjur ni berkawa chat tombo tanjur ni berkawa chilla chin nyam binyan sirtan khacha chujeram banan bagni yonan ga tombo chin nyam binyan sirta karsa kamno tan kamsho karamba tamchit ko de chat sarata tera khacha chujeram batar ta tera khacha chujeram batin la ri tanjur ni berkawa ke chin dala
ngo tarwala samba chabrti chun jorwala samba ni berkavi khuyla samba tonji chabrla samba tan jio pali ti tombo ngo tarwala samba ke kap tenila ris 任一有分为共通外前行和不共内前行，修自正行之知分解经往生法分三。而今天所选的是第一。第一有分为暇满难得、寿命无常、轮回过患也之因果、解脱尼和一之上师分六。而今天所选的是第一暇满难得引导。暇满难得引导有分为闻法的方式和所选之法之次第。闻法的方式、动机和行为已宣讲完毕。而今天所选的是所选之法之次第。所选之法之次第，也就是宣讲的是暇满难得引导。暇满难得引导同样分为思维本性闲暇、思维特法圆满、思维难得之欲、思维数目之差别分四。而今天所选的是第一思维本性闲暇。哦，也对，但的re ta ti nang ke tombo karsa ngundu kamsum lama nang ke mokumba ni jet shat than re ta terang ke kaps zumdi nang ke thran na te talmjur ni berkawan de sha ko nres 之前的这个本心闲暇，那么就8种无暇在普贤上师言教当中的已宣讲完毕，而今天所选的在备忘录当中如是而做宣讲。哦，也对。 Tandi zimdi nang tara shirk talwar talmjur ni berkawan chawa martabatan li jimjun kori dungal de jig tsin de jbatan shima ke ranto yushik samba tirta jbala blor doksirtan tirta blor dok tombo talmjur ni berkawala ti tartak manchita muchni yo pale tarta manchik to zamz shen to zamz shen ta nyamnen thun ta dirda nyams linsir tarta ta karts kond shen ris 如是在备忘录当中，总之就是说，思维这个暇满难得、寿命无常、轮回过患也之因果来这个演绎此世或者是来世或者自私自利，那么演绎的方式方法，那么通过这个思维这个暇满难得，就是由这个实修引导和行解引导，而现今就是替代性的就是实修引导，如是而就是以打坐实修而如是而去这个就是这个演绎的方式。 那么之前已宣讲完毕。哦呀，对，大地人腾个的你们腾的热的的打那个或的甚至呢，他那都说样的，他你们腾的热的打的，当时你不搞那个我打完了三把的庆祝你们是两个人的呢，同步hundred个hundred到腾进hundred。 Ngonjo tana na te argoshin na shawa tamchi sheji tana nam badong shi o tin chula na tamcha chulwa ta makton samji ga tamcha tana ter tawa ga tamcha makton samji ga tamcha chakchig ni batan o tin chula na tanji ngonjo la o tarta ga lignatan ngagnatan sirnatan lama la wanjilin je ndayan chukambote ngonjo tanji ngonjo karamba tamchi di ta kawa ta kharsan kawa ta sha chal nari ni ta chinna ba tamchi ko na kharsan sha chal nari zi chirin jognya na mari nyamlen tan ta cha bi kapsan de ngonjo ta tanji ngonjo ta kha chama ta te chana zi da nyamlen tan ta na tan ro na zi manchik 如是在备忘录当中是以实修打坐为要而做的宣讲，也就是如何去修这个是思维本性现象的8种无暇如何去修，那么自然就宣讲了前行之前行，如做前行，比如前行之前行分类外的，比如说一切要做好，就是擤鼻涕、洗脸等要做好以后，自然就是以2种这个铁钩的实验，比如说不被糜烂所获的2种铁钩实验所这个构筑，如是你下实验以后，接着就是如做之前行生药。
要、余要、一要。那么一要以后就是祈祷上师受持观，那么此等就是已宣讲完毕。宣讲完毕就不是说是已经放弃的，而是在修行当中如实的居住前行之前行，如坐前行，如理如法居住而去居要而去修行，就是如实去这个修是非常关要的。哦呀，对，大别人个干是通过大我认得了那对推送的意思。而今天所宣的就是说如坐当中的正行。哦呀，大我认得了东部达拉瓦接的公巴呢，公巴也没买别没空巴热当。没么空吧，热现在这个那把接等着要可是。那么正行首先就是观想8种现象，那么8种现象就是人或者分人的就是4种，就称之为是8种这个无想。哦呀，他第那个东部没买别没空吧热的，没买别没空吧热的东部，你了吧当，顶着一大个当。敦住当他的那个哈切让我当呢，肉当呢，他的没买吧，没空吧，热热些。其中就是非人之4种无暇，就属于是地狱、恶鬼、畜生和长寿天。那么此就称之为是非人之4种无暇。哦呀。没买吧，没空吧，热热。大地没买吧，没空吧，热热。东部年了热，但là你当、李当、东尔当、七当，公吧热热热上，他都公比搞是你当、李当、七热的当的那公的热上。那么第一个无暇就属于是地狱，那么从地狱就是处所、身体、痛苦和受量4个方面来观想，也就是观修知识就是从4个方面处所、身体、痛苦、受量4种方面如是来做观想的。哦也对，他东部你了吧个你的啦什么的去住。去直巴，但比去直巴啦，空当没空，他得当的公的意思。如是首先就是说思维这个地狱的处所，如是的处所，那么有没有这个时间？那么有没有时间？有没有机会修法的时间？如是来做思维的。哦呀，对。你呢？门把门那的节约，你意思？你呢？门把门那个节约，你意思？啥子他们这个啥子，俺这sol面里熊娃大夫，他们啥都把这啥怎么蒙巴儿，没人蒙那个车刚怎么办吧？但那那个没当，都是当从去吃爸爸个你的意思。那么地狱的处所是漆黑一片的地方，整个大地都是炽热的烧铁体，就像这个浴巾的炭火形成的一样。一般的地方连房角之处都没有。这个黑褐色的这个河山烧起1尺高的火焰，上面降下火精绕烫的这个石头和冰镇的雨。哦呀，对。他得到公共的人，他你那个你的起码在那里是那他你的门把门那的节约你的一双，他这个你那你的他门把门那个你会那你妈米把，我听出了那这个大瓦米把。我听出了呢，他这个干嘛没办法真的，我听出了呢，他这个我老公这的呢，基本上呢的弥撒，他们把们那个让是真的呢，这个呢，他没人是古努的，第二道是呢的，们把们那个让是真，就是你是因的意思。那么思维在观修之时应该如实去做思维的。那么它的处所就是漆黑一片的，那么既没有太阳，也没有月亮，也没有星星，既没有灯光，如是它是漆黑的，以及是漆黑之自信，就是什么也看不见的这样一个处所的。哦也对，
ter mamba man karam chanjagni tela sagz tamchit khchak sagz sonata khchak sagz sing dujiton te querna ta sagz tamchit khchak omarbo tasan kon querna ta uchikon khchak shaktan danda zge timz kon sagz in resegu 那么整个大地都是说被这个铁被烧红了的，那么自然就是直接的烧铁地，那么就是被这个铁被烧红了的，整个大地都是如是的。哦呀，这个啥子的？Guardi sul mele sono stame sono tan guarna tasan guarba che te guarkene na tatim khshaq guarsa yonrina khshaq guarsa che ti niene na khshaq de di jagdi taso tati khshaq de mara shaqi da chande mara amaru que tu son da yoduter tan tan janjas gona tin guarke ona tan guarken gona te kumo kmati ka suan ge shon das gona khshaq das gona te dimzon na te chan te khshaq mara terta ona te saz tamchi ton dimz yenres 那么同样的，就像这个鱼金的炭火一样，那么自然就是说，就像这个就是比如说铁浆打铁之时，那么这铁放进这个炭火当中去，这个就是这个是加热的时候，此时就是说很红的这种铁皮，那么整个大地都是如是而就是像这个铁皮般的这个红的这个烧红的铁皮般的，那么大地都是如是的。哦呀，对，我这个会那大个这个沙土的。 sala dokha jagna shagna mare signa mare inna ta ta mai bernyarwa ke ti yil ke sagz tamchit talan tamar ke sala ta dokpa jagba samji on te mara komba on te chakjo basta tan o tim chulon na te tamchit on o chaga ke khshaq ta omaro yenrete na nyarwi khshaq sagz te tamchit te nakho yenre ta ti mamba man nakram chanti ne ta khshaq on te nakho kon sagz te la ta chi komba har chi rang komba rang na har dokwa jak samjon ter tamdurna mongom ba ter ta ka ni de yenres 如是而我们现今所在的这个地方，就是踏上脚的话，自然不会这个烧着的；而地狱的话，就是连脚放上去的话，都会烫着和烧着的、烧焦的。而且它的铁皮并非像现在就是时间的这个红色的，而它的颜色是结褐色的。如是的话，自然这样踏上脚的话，就会烧焦的。如是。哦呀，对。 di sakchak sagz tela mer hormon chkam samre ta na ta mar turi da yara na te barke on da se gunure ta chi u chanda zimbe mer ta amaro yenre na amaro turi da barke on re ta na nyarwi yer kon na te member tamchi ton hormon yenre ta na ho chkam samre ta na te sagz ta na te barke on na te magni yenre 同样的，就是它的这个铁地之上，就是燃烧着这个一尺高的火焰。那么在世间的火焰是红色的，而在地狱的火焰仍然是漆黑色的。如是在这个炽热的这个铁地之上，燃烧出一尺高的火焰的。哦呀，对，但那那没当说那里，他第二年一来那他就等个他们把就他去到那他我这个。 andagme zindan ni mara ni tak tan na te longo yon da te bab ko yon da tim da tan o tin tro chega na khwer na na ji konim da jitan de ti zana na te ni da konim chaga chim ba bi thon de mat pas ko na te khwer na khat ko sin na ta da ta sing jo na tim da yin utar khwer tan raz ko na mara nam khanam bab ko na tham chiton na te ni mara ni takse guna ni chuse guna tim tak tak bab ko nda tim dan tak me ke charm bab ko tim yen rese
那么上面所讲呢，也是说很炽热的这个火炭或者火烬，也就是燃烧很的。比如说，就是说此时间的这个，就是比如说这个胶，那么烧以后，自然这一滴一滴掉下来之时，那么自然此胶也在燃烧，也是很烫的，烫在身上的话，人是很痛的。如是，那么它上面所讲的如是，也讲着就是如是燃烧着很红的这种火烬或者火炭。哦呀，对。다 디다데 다론 도적 당소노 마라 도 찬데 도 샤가는 그다 지금 리자 키찬다는 샤간조 템네세 군레 팀다고는데 도적 다는 다음 손차고는데 다동 동다 즈다 다 띠르담도나는 데 손차고는 차름바사고는 아니 템지 옛날에지 不光是讲着这种火烬会火炭，同样就是讲着这个烧糖的这个石头，那么自然吃石头一煮到身上会烧焦的如是。不光是这样，而且有这种这个是刀或者剑或者气血等等这种病人也会从天上下降的。哦呀，냐루 아니트 팀스 옛날에세고 냐루 니트라 다 티스타 냐루 니트라는데 대런 SM rang sam dadan te tawla chi sona tagni te tawla chi sona chu jub komsa agda komsa mek werna chu ton la ma yosa agda mek chu jub sam ji kusamba yosa agda mek chu jub komsa agda komsa mek chu jubala rawan yosa agda yosa mek ta tunju dadan dan jak goneris 那么地狱的处所就是如是的，那么思维之是应该如是去思维的。那么如果升到如是的处所的话，有没有机会修法？有没有引导开始的这个善知识上师？有没有机会？有没有机会就是机缘这样修法，或者是有没有自在修法？如是思维，而且这个就是观修的。哦呀，得到那他通过呢的六那那么确定家。那te lama la solun de yida de na te turu mar nyarwa ka na te agni tala na te ndanz tunju samba ka na te chise gonere ko tandan jaw de ta tirta na khoir na tartanga chi mek tartanga te ta ko na nyarwa ni tala chi mek tan tar chi yon pi ताती चुर जो कोमसा अगता ना कोमसा मेक चुर तोन त योसा अगता में योसा मेक चुर जो सम चीज़ों ने संबाज योसा अगता मेक तुरु दादन जब कोन रिस 如是修的时候，自然是如坐当中则生要披露去之做法，祈祷上师而如其思维。如心现今没有升到此处，如果升到此处的话，那么自然有没有这个就是机会？有没有机会修法？有没有开示的这个善佛法的善知识和上师？那么自然就是有没有这样一种娱乐修法的娱乐？有没有自在如是思维而去观修的？哦呀。तरे नमार तो नंद थामचे तो न चिनाम बाक न्यारवा से दादन न काशिक जान न खगाज जान न यर्ज ते न्याम न छु न्याम से लेना लोजो यंदी तासो न्यारवा से दादा यर्ज काशिक जान न चिगराज जो न्या न मारे खैर ना उचे न्यारवा से साज काशिक ना यो न रिजे दंदा खैर ना उचे का न ते शजर जगा काशिक ना अमेरिका का साचा न यो न रे ना अमेरिका का साथ दिम ये न रिजे शाक लूर जी शाक न दा ngोमी न्या न मारे रंग सेमजला कर दादन न ते ता जान खैर ना या ताता nga chi mektan yung chi yokaw nirina ta chi yodna na tirta mamma man karam chan tala sak sagj tana na ndagme tan soncha ka chan ba sa ka yerta na tis chi sona tang ti or dungal ta na te zosa okta zosa mek dungal ta zosa okta zosa mek tirta kon tir sak sagj tana na tir chur ma ka jimma tir jorgo ostana na te ndagme tan soncha ka chan ba ko sa jan jorgo ta ti or dungal ta na tirta nyojura chuz drujur dungal ta nyojura chuz drub sam ji ko sambaz te yosa okta yosa mek
등너때 용주라다는데 추도 좀나 좀 검사하다 검사매게 랑원 여사하다 여사매게 데스타르 고너리 뚜린다 작고너리스 如是及观修和思维知识，自然不应该安立一个这个地狱的处所在外的。比如说，在美国的某某地方有这样的，不应该把它安立在外，应该是纳入自己的相续如是及观修。比如说，现今虽然没有生在地狱之处，但如果生到此处的话，那么怎么样？那么如是漆黑一片的，自然就是被这个持世的铁皮之上，那么自然光着身、赤着脚，如是在承受着如是痛苦的时候，那么有没有这样一种娱乐去修法？如是同样的就是上面夹着火警或者是烧烫的兵器，如是讲如是痛苦的时候，那么自然修法的话，那么自然有没有这样一种娱乐？有没有这样一种机缘？就是有机缘修法，有没有这样一种自在呢？如是思维纳入相续如是而且思维和观修的。哦耶。다다 랑질라 꽈르다 로도 존지데 거치네레 다다다 오체카가 닌데 tertaun durnaanate achchak saagzatan ndagmek tan choncha ke charm babsa kona agni tima mare ta tertawlaun te nyarwa ke yiltaun nara agni se tarta marchi zena marchi no ta gawa gumgunir ta shini tona ta tertaun nyarwa ni tala marchi ziz kona te tambichur giwas drub gonri na martogna te tambichur giwa ma drub dadan kona shini an te nyarwala te erchiga ngibayo na marisi 如是就是说，纳入自相续及思维和观修是非常关要的。那么虽然现今没有升到这样一种，就是下面是这个持世的这烧铁地，或者上面是将着火精或者烧烫的这个石头和冰刃下降。现今没有升到执着，那么自然现今没有升到，应该升起欢喜心。但是以后会不会升到执着？如果没有修持正法的话，你以后再不会升到注意的处所是不一定的。而如是去这个修的思维的。哦呀，对，达这个underta nyalu ni是Martin gawa gongon ta de shini jana tambi chu de yang ta ba za na rum ma tna ta underta ko na nyalu ni是 stifshi ko na jut ran la yoner nyalu ni是stifshi ko na jikya rezinar je te nyumo wa ndo chik ta jir dang ta khtum ke kan ne no na ke ta chok chan ko na te mirge wa ko na ti mirge wa sag na ti number mamba ke te nyaru ne sa na tun chi jo na ri ko nyaru ne sa chi zi ko jitter te ndi ko na ta ta nyaru sim chen ko na nda ta ko na wa ta na zi ta na ka ri na je ndo chik zi ta tum sim ji kan ne no da na te mirge wa chok chan ko na ti so ti number mamba ke tim jivit nyaru yon na te yirto na ta chi sonrin te tarta uche ka na te nyaru yirta la na ta chi mektan nyaru yilla chi psi ko na je control ya kana control jirdan ya kana jirdan yot sarti kana je yot sarnerin je yot sarti nyaru chi psi ko na chartin yot sarnerin tarta ne terta ko control yo bala na te josim yida de te shakwa yidda na terta wa control ko nimporta na te 如是的应该如你如是去这个思维和观修的。同样，现今虽然没有升到这个级的地狱的处所，那么自然没有升到。而以后就如果没有修持正法的话，那么会不会升到是不一定的。因为我们的相续有这样一种因，升到地狱的因，有没有？比如说什么是因呢？什么是升到地狱的因？当然就是说烦恼贪嗔之所思，就是说杀生，以这样一种这个恶劣的艺术果报会升到地狱的。那么自然相续有没有这样一种贪心嗔心？有没有？有的话自然就有这个因。那么有的话应该升起发露忏悔，那么自然就应该就是现今就应该如是而做对治的，如是去思维的。哦呀，知道了。对，罗总告诉罗总是的，知道兰丹讲的人个牛木巴个多吃些多，他们爱吃吃多，知道讲那宁波的，的啦，真特吧，宁波兰就特吧啦。 Develop Johnson in a marathon. Rankasitan, Yerkosina, Trico, Chigrana, San Giticonary, Nina Chalogiconary, or some Namni Barconary, Zin Razaka,
라티 챤 잠스 찔서는 반너리 반 말인 릉 다르다 거는 도치제 동tum 거는 나질 쳐도 니가 님보다는 때 좋도 거는 리스 如是即思维和修心，就是应该如是去思维和如是去修心的，也就是自己的这个烦恼、贪嗔痴去对治，能对治，那么此就称之为思维和修心。不是说在蒙蒙处水地震了，蒙蒙处有火灾了，蒙蒙处有水灾了，如是的话，虽然这相系是很难对治的，应该如是，就是刚才上师说如是而去思维去对治的。哦呀，对，这当中呢，你那个你这个来什么的？他第二完了就是个接的 control 的，人个接了 control 这样的单呢，好我二完了就是个那接的么子样的，因那里什么的，他妈都是个那人个接了 control 这样的了 control 啦，register 的接的 control 啦，你不听他们的因呐，他怎么样的呢？对 Lord 都是那里。如是思维地狱之处所，那么升到地狱的处所就是诚心。那么诚心当升起这个相续这个诚心之时，那么自然我是此是属于是这个投身到地狱之因，升起恐惧之心的话，那么自然你就能对治了，此就称之为是这个就是说严厉呢。哦呀，对，他的二万个你的得到的son。就是地狱的处所就是如是的。哦呀，这两点就得落着。当年为离了的三个那里说，年为离的这代子因那里是呢？如是地狱的处所就如是思维而就是如是去思维的。那么接着就是地狱众生的身体是何等状况呢？哦呀，年为离呢，咱我们为没为人间的七吧。limdog ne chakam tsuba gam wal nak ndamma ye barta gam jarbu ve tsima taba ta pagba chapa khatsak tamba khnt tamba mukta raksa chan mazupa cha kin ta zama mug zarsamba wa zama yan lak ragba sitim chiwa chur ta nyarwi simchin ti zawon le min thona jan ro tbar ta yenres lider ta yenres 那么接着就是地狱众生的身相是怎么样的呢？就是它是超过南瞻部诸路的10倍。那么身丝就像是血染的一样，或者是像这个杂乱的这个黑羊毛片，或者像这个刚出生的胎子的皮肤一样，只有薄薄的一层肌肤是金邦邦的，极其透明，宛如双眼一般的，经不起接触。他们的头发是向上竖立的三角眼，汗毛竖立，这个。肢体粗大，腹部庞大，就是说，就像这个愤怒本尊一样。如果这个占卜州的人看见地狱的有情的话，主人昏迷不醒的。哦呀，这到底是离得得的那离的呢？其中呢，会那年里离的，我真正我能够达到个某个人间叫那某日常子里那的，达到年里心情高那离的前里是。如是他的身相身体有多大呢？就是说此占卜人的就是此世间人的这个10倍，就是有10个人重叠的，如是有如是的大的。哦呀，对，林读的这个出马咁说呢，他完那个咱马人把他说呢，当地林的他这个出最能啥子搞呢？的马ra那户那个那户他这个那户呢就叫做呢的马run地用的那些个女人的看那个这个叫呢那些个呢，第二他们都那出最把他搞那么多人。那么它的神色就像这个血煮以后，就是比如说这个黑色的当中也有这个红色的如是的形状，就是如是的颜色的。哦呀，他这个完那跟他妈也把他说的呢，完那这个都知道呢，他是个你说话个是个努力，他说个叫个哇
Andi Rico, and the one Hoko on the Tudri that Tasok the new was in Marina Sahas in Rinata. Tatertam, look at Jamayono and Saka. One Damaya Vartava Sejidon, Tatarit and the Tanachi, Rohachi, the Roa in the Tanasiga. What intro Ndrohachi Rignon Marina, Chontikin in it, Gardena that they can on the Tangi, yes, Zomo Sajin and that and dressing the Jin and that and Tasa Hayus and Mzosage, the Chakagachi Hinamare, Tachi, Sok and Dokata Moachi, the Hinamar and Kam Sirin, Kam Nakacha, Chara, Kara, and Dokachakata Mos, the Changi Mihita, Tamdorna, one was a good Harat Damas, and you sit and the Timda Yutar, Timdaska, I am Artavaka, and Natalit and Dokatim the Yenrevana was Dokatim the Yenres is in the 就像这个扎黑色的这个牛毛或者是羊毛，那么牛毛和羊毛应该说是应该说是羊毛吧。上师自己说的就是以前也是经常就在这个寺庙，就是这牛场上的这些羊或者是牛毛和羊，比如说牛的话是偏母牛或者是牦牛，实质也是不是很分清楚，而且牛毛这个牛当中的什么颜色的或者扎色的、灰色的、黄色的，这些颜色也是不是很清楚。那么自然自己接触的时候也是不是很清楚。总之应该吃出说的是应该是羊毛吧，羊毛就是这个蓬松的这种褐色的羊毛，那么自然就是它地狱众生的深色的颜色就是这种蓬松的这个褐色的这个羊毛如是般的。哦呀，对，jelbu也是起码特别大的。Pagba hatsa tamba ta ta na ta jeru tsima tagba se tamdor na jaji chong mara ji tsima tagba ta na te wakwa khand trapba hatsa tamba te tamdor na ta ji ji harati chize gonere go ta rakhsha muzu parta o tim trulo na chi chicha ko na kitsa dik na ta chi na sai na da tim da ke yen ni sa ko tim ta raksha trum muzu ba dungar trum muzu parta te ta wala na te ko na jaru wsi ma ta ba ko na hui ten du jagna res 接着是同样的，他的身体就是用这个就是刚出生的这个太子或者是小孩，那么这个以这样这个皮肤来做的比喻的一样的这个薄薄的一层肌肤是金邦邦的，那么此是什么意思？也就是他的皮肤就是经不起接触，一接触的话就是痛苦，如是同样就是以这个刚出生的这个太子的皮肤而做的比喻的。哦呀，对。很的当把木大热这么做把刀送到，你要心情高呢，他领的他这个热着呢，很多呢，他真么做吧，他会拿木大高呢，会等于这样的意思。那么极其透明宛如双眼一般的经不起接触，他的皮肤是经不起接触的。那么同样此处是比喻的就宛如双眼一般的，那么自然就是经不起接触，是以双眼做的比喻的。哦呀，会那这个会是就开始的人那的拉花呢，会那他花了更重，他三个花了更重，拉花呢的呢，这拉花差距那几这个嘛，木根呢他是一的。是上帝讲的嘛的，那差数字做那的木子把这东西带的那的木根那的那的dungar做那鸟的阿美人那差数字做那的他的那他这个的真一的这个那的dungar的鸟他们的木根这面子个那你跟那只上帝跟那的dungar的鸟他那会到真的这个你要有心情个那领的啦，他这个。这家子个样子的话，那的dungar的那这么做吧，rakh cha ter tam dor na na te mat pa kar dungar nyo samo se gunor dungar的那nyo那是 listen 的 teams 人的 resik。同样的，比如说举个简单的例子的话，比如说这个一个灰或者是这个土在碰在这个手中的话，自然这个手就没有任何疼痛之状。但是自己微尘须子就掉在眼里的话，这个就是哪怕是这个微尘眼睛看不见的话，掉在眼里的话，疼痛之状是难以形容的。同样的，以此比喻的地狱的众生，他的肌肤就是如是的记不起承受，就是一记住的话，就是如是，就是相当承受相当大的痛苦的，如是他的
身体就是神性，身体就是如是的。哦呀，这个当然了，没得热下这么做吧，是没个会热到这个的是。因此，这个他此处所比喻的宛如双眼，一般经不起接触的比喻，就是如是做的比喻的。哦呀，对的了，或者那这个，所以那个这个嘛，是的，那那从走完从到到那这个有多高呢嘛？他第说那个这个嘛，是的，你跟那从这里跟那嘛这的，怎么等那这个呢？那的没得了，那咋子是有呢？或者对不起呢，你要是心情高呢，领的啦，他嘛的说那个啥子个样子的个呢？那的耳朵那的呢是怎么得把个耳朵的牛呢？的没得个，会等于这样的是。同样的，比如说，就手指模当中再细的、再微细的这样一种毛，是在手上的话，就是不要说疼痛，就是很难发现手中有这个毛的。那么这个毛，这个落入这个眼睛当中，就是很痛的。同样这一次比喻的就是，哪怕是这个就是地狱的众生接触这个微细的毛的话，他都会承受如是般的痛苦的，也是如是而做的比喻的。哦呀，对。里这见到什么事呢？这切个嘛的，这我们是个送到那地方那的，这嘛的见那呀啦，这这个那地方这是因人事故。那么他们的头发是红黄色的这样的嘛，头发都是往上梳理的。对，这见到什么？每个等于热身吧，等于因人事故。他们的眼是三角眼。哦呀。वाह थम चित्तों न ता हरा ज़ायों न से गुनुरे यान लग थम चित्तों न रगबा मारा चिगो लगवा ता कौआ ता चगा ता न ता मारा रगमो रावों जा ये नहीं सो देर तावरेस 同样的，就是汗毛，同样也是跟这个也是疏密的。那么肢体也是同样的，是有长有粗大的。哦呀，对，是真奇葩是呢。初大部分是这么七八星期就好嘛，就七五日呢，说这大部分都嘛，好七五日呢，初高速大部对么子呢？这些。那么他的腹部也是非常庞大的，就是像这个分炉本尊的形象，像这个分炉本尊一样。哦呀，对，他伢们心情的，为了咱往那个。那比民同济这样子也难些呢，他伢们心情的，让山上往那个民同济这样子也那么的，他会是就看这个呢，他伢们心情的，往那个民同济这样子也难，而讲着特别大，等于也那些。如果南瞻部人看见地狱有情，南瞻部人是很难看见地狱有情的。此处是所做的比喻。假设说，如果看见这个地狱有情的话，足以昏迷不醒的。哦呀。这也是讲究他，dengan tata nyari semcing kawan na listen tu tim jen reson ta listen terta la ta yang nyamne thand chabi kaus ndam jab da samni ta terta kawan listen terta kawan na te dungal tala tini te dungal tala samni rang te tamchu jubala kumbata o tim chulan tamchu jubala rongo pala gawata no sini chana ta terta merchi se jona te rang tamchu yont ba jubata terta la chifse koner jekya rezina so to no nyumo wa kontro ko te nga ndio ko ne jirdang ko wan ko ne te le mergi wa chusag na ko ne chi son re ne rang ngong ko ne te kontro ko go ne le mergi wa chusag bala josim sini chana na terta wa kontro ko le mergi wa mudru sam tik tamcha如是思维之时，同样就对这个地狱的所依生如是思维。那么自然，如果有这样一种所依生如是的痛苦的话，有没有这样一种机会，或者有没有这样一种一路修法？自然就是没有的。如是思维就现今没有的，但以后就是如果再不如修持正法的话，自然就是以后再。这个会得到投生到这种所依生是很难预料的。那么它的因是什么？它的因就是说，同样就是说贪嗔痴所示的10种不善念，如是的因，咱们依数果报。那么这种因以前在自己的相续有没有？有，自然就应该发露忏悔。那么以后就是应该离下圣言，再不浮躁，如是而去思维的。哦呀，他得到落。落上的sem lan dan jab就落上是那的，他gum是那sem lan dan jab的那gum terta落上是gum是三是的，对拉玛拉说完第是的那的一个那是说的不这个那是。如是修心就是如是去思维的，打坐就是如是去思维，也就是修心打坐思维，如是结合到这个祈祷上师，如是而去修的。哦呀，对。
다 춘주대도 라마라 소른데비 고너리지나나 다 라마암친 사유 라마 과전전친 체크 투지담 신랑가 지르지 체크 투지담 신랑가 지르지 나테 링암반도 다스타 냐르반도 단더타라는데 마치즈 다스타미 리텐도 토요거다나 나 링암바카는데 롬마니 짓라 찝시카는 타르제 컨트롤도 나야크 다스집식 거는 지 컨트롤 뜨르담도나 다르타야크 문네는 지 컨트롤 거는 링암바 마원주 삭즈니 데블라마 같은 전치치 투지 당신럽고 너 지च्या는 링암바 거는 드르타 컨트롤 거 똑반데 저르타는 라마 치치 투지 신럽고는 때 작고세데 때야 라마라 또 손뎁다 로존다 냠다 자간조지도 또 이거는리스 那么祈祷的时候如何去祈祷呢？祈祷就应该说上是编制，当然根本上是编制。那么就是如是大悲就是大悲大慈大悲就催使我，低劣者为恶劣者我，这个就是现今虽然没有升到这个地狱之主，但是现今我的相续仍然有是贪嗔痴或者嗔心的，如是在这个升到这个地狱的因是有的。不光是这样，以前所造的这升到地狱的因是很多的，如是请大悲催使大悲加持清净和消除我相续的这些，就是说升到地狱之因，如是而做祈祷，也是修行思维和祈祷相结合，如是而做祈祷的。哦呀，得到的，罗上生度的得，罗上的得到的那孙对的一个那日子。那么修行就是结合的修行而如是而做祈祷的。哦呀，得是。dungal taat listen ti taana dungal chandra nyarwi dungal tu chandra nyen matal chan manyal var nyen dan chan me pertan chonji shobata sa jeta dochak charwa sogji lingon jug me per depchak de devi korkap chonzi tsamya mete dungal wa yendere yeson 那么以上属于是地狱众生之所依生，接着是地狱众生的痛苦，就是他白天不香，晚上不明，不分昼夜的被摒弃这个破锅，没头没尾的被烧索的这个大地和十余分回，没有一丝毫安宁的机会，一直饱受着痛苦的。哦呀，对，但是re tanda ta masa kokona tarta kausana nyarwe ker dungarta di mokumbagni jet nanga nyarwak te telasti sonana chujbala kon mari ramoyo no mari sidda ko nandim zin re sidda ta shokshok zamz ko na nyarwa ko na nita listen tsetset tamch shokshok zamz shan re namartona ta nyarwa listen ta na tsetset ta na dungar ta na ni tamch ta na ta wogni ti kuri dungar chapi kapsati khwer na nyarwa la chamnyer jet ko na te gni jet listen jet tsetset jet dungar jet ndamanda nasukta tundu yonerin ti wogni tara tundu da shayonerin dena didi zamz tundu shayonerin 那么此处就是说，如何就把无暇动作体育地狱的这个身处所或者身相或者是痛苦，那么只是简略性的讲解了，就是如是生到此处的话，这就没有机会或者没有娱乐修法的机会，如是是简略性在讲解的，而详细讲解是在后面的这个就是说轮回过患当中，他会详细讲到，比如说八热地狱的话，8种这个处所的这个8种处所，或者说8种身相或者8种痛苦，如是详细只在这个轮回过患当中会详细做讲解的，此处只是简略的做了讲解。哦，对，dungal ne nyen madal san manyal var nyen san mepertan sonji shognari sonari ta nyen san ti jugda ta skachik zamzon na te talkum metta da na te nyarwi semchin te nyarwi te limkan tamchi jion li te tamchi ji lin de te ngonjuk meperton na te ta khwerna toy ordon o tim chulon na sogle ke secretary ke si o ter tam dorna na te kamba ke chir o sogle ke ndra ter tam dorna na te nyen sen varmit
더 고가 다 깔직 점되는 다크 메버다나 더다고 거는 때 등을 때 명을 거느리스 那么他们在这个就是他们的痛苦，他们就是白天不闲，晚上不眠，不分昼夜的，那么自然就被摒弃这个破格的，那么自然就不分昼夜，不分昼夜流逝，就是哪怕刹那间的这个闲的时间都没有被预祝，自然就是用这个就是锤子去锤的，这样子用这个锯子去锯的，用这个斧头去砍的，或者是如是就是如是不分昼夜，刹那间的闲的功夫，从头至这个脚都如是而承受着痛苦的。 야, 더다고 그 등을 녀느리스 사그스 탐적 도적 차르와서 리지 다 곤주 메버타는 나테 사그스는 도적나 아시코는 데리고 아 착착 사그스 옛나 탐 어팀 출때나는 나테 어차가 회나 메일나요는 금밥짓 때나 밥짓 근가 값스 컴밥느려 다 약가 값스 차르완 밥느리네 뜻담 밥느리다나 रे न्यार सिमचिंग नवाला ता 년 संती चुतोन नते दोटक छरवा अंदग में तगत जिम्बाब जी मारतोन नते योन मारे ती कासन नते न्यार सिमचिंग कोन नते लियों गोंजु में बरतोन नते जाव केरा साग जन नक्शक नरे टगन कर दुंगर तन तंग नान दोटक छरवा अंदग में के छरवा बाब टगन कोन न दुंगर तेर ताम दर नान मारतो जगह सोन देवा कोक चोंज सामन नते मेते और दुंगर 同样的，它的这个处所，它所在的这个大地就是炽热的铁壁，同样上面所讲的也是火炭或者说这个石雨如是的。而在此处的话，这个南瞻部洲的话，上面最多所讲的是雨或者雪，而这个是地狱就不一样，它所讲的是这个是火炭或者石雨的。那么自然就是不分昼夜这些没头没尾的，那么自然就是说都被这个就是下的这个炽热的铁地或者上面就是用这个火炭或者石雨那么所焚烧的如是，那么自然就是也是没有一丝毫的这个机会，那么一直都是这个饱受着痛苦的。哦呀，他得到个dungal啦，什么的，他得到个dungal是会哪会是就开始的，他到这个得到了几面个的呢？的几有呢？他会哪几个起的呢？呀，他这个里做嘛这个很大的。 다 싹싹 사그스 그 톡다 때나 타란다메 거는 니 딱딱 거는 밥고 사그 차르 밥고 사 팀출은 선지 렘큰 탐쯤 때그 런그 리더는 고니 토와고 ordon 어 헤지는 밑 등을 묘거느랴 리는 그래네 헤지오는 말 소글이 그어 팀출은 깜바고 어 팀출은 타리고 시 는 팀을 등을 떠는 때tamnyona 헤지는 요는 말을 리는 게너리 다 팀을 그 등을 뇽카 지다는 뇽그 요카 지다는 당아 취즈 저고 삼지고 삼바자 에아크 취즈 저 콤사다 콤사메 년선 거리도는 때 등을 떠면나 말도 취즈발라 라오터타 요는 말이네 때tam라 마콤 마콤바 때tam라 마르티노 가와 곰다 때tam 신이죠는 머치지 거는 담비치도 저고너리나 말돈 지지 거는 컨트롤 제대로 라찬다느리네 티 컨트롤 제대로 찬다요는라 런그 당님 보때는 어떻게 당은 컨트롤 링은 썩은 탐칠라는 때 샤과이 유바이如是即思维他的痛苦的，比如说如是思维以后，比如现今虽然没有在这个就是在地狱的这个痛苦现今没有。 假设说，如果有这样的痛苦，比如说赤裸着身体，那么上面是被这个火炭或者石雨所焚烧，下面是 这个炽热的铁地，而且就是说还不光是这样，而且狱卒们手中拿着锤或者是锯，那么如是在捶打，而且如此在锯着这个身体，没头没尾的锯着这个身体，如是的痛苦的话，那么自然就是如是的痛苦，而且就是说，因为地狱的众生是没有死亡的，如是遭受着痛苦的话，那么此时有没有娱乐，就是有这样一种娱乐去修法，或者有这样一种机会去修法呢？自然是没有的。如是思维以后，现今没有生到此处，应该生起欢喜心。 而以后呢，就是不应该生气，那么自然就是自己的相续有没有这样，这个是生到这个地狱的这个因有没有？那么有的话，自然这以后现今有的话，应该去对治以前所造的升起这个发露忏悔，那么以后再不复造而如是而去这个修持正法，你想实验如是去思维而去这个修德。哦呀，对，但的
lo jong yu ka sa zo tan de wer na nya ru sem chin sing du jit har tana la nyek chi ga hatana te mara sak ka sa z tona te ndag me kun son cha ga char ba lem kun tam chi ga dong yo ne re ne ta te do do sin da cha ga log nyin zo na na te nyam chir ze ti ne da z ka na tim da z ka jwan da ngomi ta lo jong ka sa yin yan mar Rang ngonsum te ta te la na yasti yo ka chi dan nga te ta la chi yo na ya ngi de dungar te go hog de ta tam bi chu du sam ji sam ba ya ka ta mek ta ti dungar te go hog ta na tam bi chu te ju khomsa ag da khomsa mek ju ji la ro ya ka ta mek dungar te le nam thar sam ji mar to na ngan dungar te le tar ji chu de ju go sam ji sam ba ka chi sam zo na chi na ma ris如是思维和这个修知识，那么自然就不应该就是比如说在那边有个地狱的众生在受痛苦，那么他所在的处所是炽热的地狱，炽热的这个烧铁地，或者上面是这个火炭或者是石鱼，如是在想，而不光是这样，而且他在承受着这个用鱼主用这个铁锤或者锯子在没头没尾的锯或者是捶打着，不应该如是的，也就是不应该就是在看这个电视或者电影般的如是，而是自己亲自体会这如是在承受中，如是的话，还有没有这样一种娱乐修法？还有没有这样一种机会修法的？这样没有的，只是他的娱乐当中是从这个就是这刹那间就能不能从这个痛苦中脱离的如是，那么自然就会在相续升起，应该如是就纳入相续及思维和观修的。哦呀，对。这当中那让个连能个，人家的心情个连能个人那么多这个山的啊，天，我这个是拖啊，这个就得这个连就是呢。啊，他那老说古特人那么玩的，说那个主要当当呢，这个连就是呢，而且个这些呢的，都很久呢嘛，或者那我这个拖啊是就得呢，很多呢嘛。我听说了呢。Sogli kan gutara lim kan tamchik ngama warta na kango warta trier tonda na te yo tatsan tamchara jarda da yar suyo na martu jaga so khatam na mar te chigiri zina rawran ko na lirnan ka ngong lig tundu rene lirnan ka tundu da na ka tundu khare on rene de khatam na mar o chatina na sogli tina da khawlinjo atan tin go to jamna khawlinjo sam da ziridan tirta yen maris lirnan ka yen ris 如是的，地狱的众生的艺术果报就是这样的。而现今有些说，狱主把这个用铁锤推这个头的话，自然会死亡。同样的，这个身体从头至尾锯割的话，自然会死亡，并非是这样。狱主的众生前世所造的恶劣的艺术果报，他就是锯割完以后，自然也会复活，马上也会复活，业者也会承受如是的此等都是不会马上死亡。这是什么？是艺术果报所示的。如是艺术果报是要承受的。Lerna sing tu jadi nere kogan lerna sing tu jadi cica aku kogan lerna sing tu cimasin lerna sing tu jadi yo kerkeli tu sak sarati lerna azin sarati kogan nete ra khatam mare sing 念力的显现或艺术果报，自然就是什么是念力，或者是念力的显现或者艺术果报，自然就是遭受了如是的以后，自然就是说，也承受如是的果报，如是显现以后，自然就没有死亡，他要承受如是的痛苦的。哦，也对。Where now chaka lirna sing to cherezina. Tarta nyachaka chanana dayakana. Nyachaka chana that's what chanana cook lirna chanana hunamari chanana dusa gunner. Nyacha chano yarano tandana cook lirna hunjoner. Ucha mandazina chana tandana cook lirna con chana hizit ridjoner. Uchaga mandazina yar chanang yarano tandana lirna con and the hunamaria. 会等着鸟，连那生都就点么子样的事。念力的显现，什么是念力的显现？比如说这个水中的这个鱼的话，那么它在水中是念力的显现，自然它是不会死亡的。那么它从这种水中捞出来以后，它就会死亡的。同样的人的话，在这个旱地之上，自然它是不会死亡的。如果就是说它是也是念力，那么自然就是如果把人这个是溺到这个水里的话，它就会死亡。那么此等都是念力，就是念力的显现，就是如是的。让人个练那的。会都是那样子搞呢，你要是心情个练那个我啦，
go to achim's jamnal, Kirklenarin, or Dungertum young Dungerina Martona, Ta Hutum Mari, Kona, Hutum Mari, Koga, and Yari Semchin Kirkon and the Tia Sakasas of the Chimzon of Shakadanan, Lenagreen, or Dungertum young Dungerinamin, Hutum Mari, Yan Ron Coverton and the Hutum Maris. 如是同样的是地狱的这个地狱中是黏腻的显现，就是他的头部在这个捶打这个多少次的这个用这个锤去捶打的话，他承受着如是的痛苦，他是不会死亡。同样的这个地狱的众生的话，他在这个贴热的这个烧热的这个铁地之上如何去烧焦的话，那么他承受如是的痛苦，他是同样不会死亡。这是什么？他就是黏腻的显现，就是这样的。哦呀。Tis tanga ter dungar tatati dungar nyona na chudru komsa akta komsa mek tarta ma peta kon nyari ani telana na ter marchi dungar terta andorna nyomurgo andala te rangke ter ga gum shine tena terta marchi zedlana na te ta tambi chuyon tak bazala jub gonri na martona shine tena terta wala chifse ke jed so to kare na control 다 control control 요tsar tene son tene te rjid parchiwa yotsar nere ko nyarwala chize ko rjid yotsar nere te control chiwala nan josim yi der tamdurna na control marchi zedla lama sorwa tab chek tugji shenlab ko ngajilla control terta ko na control de marchi nezga te tugji shenlab ziggo sam lama sorwa tab ndib gon ris 如是思维以后，自然就是如是思维以后，这样地狱的众生的痛苦还有没有机会，还没有这个娱乐修法，自然是没有。现今没有生到这个就是如是的，也没有遭受如是的痛苦，也没有遭受就是没有生到此处的话，应该生起欢喜心。以后再不生，那么再不生的话，他这个不生之因是什么？自然在自己的相续诚心是居住的。那么自然在以后有这样的诚心的话，应该生起法罗忏悔或者法罗忏悔。那么以后这个相续再升起的话，那么自然就是祈请祈祷根本上是祈请赐予加持，从自己的相续心境谈这个就是诚心如是而做祈祷。哦呀，对。다는 냐르와 둥거 뜻들 다 츠츠네 로탄 렌디버 varti kalwa lasu bar nyon gusone ta tsetseta te lok signi kham jerna tu lok jani jamari ta de lok te tsjig tan len di sarda ta karwa ke tirda de karwa ke sina marto jagasone te lok shi jiz tan ne te yon mares 那么地狱众生的寿量已超过这个年数的限度的，要感受这个长达中阶等的这个果报的。那么年数的，那么自然1、2、3、4或者100、200、300次的这个年数的限制是超越是无法这个数的，而是以这个界就是中界的这个就是如数的数量来这个这个就是说来算出它的这个寿量的。哦呀，对。 다 로그 찌찌찌 로 자통 첨범시 다 찌찌 마스 딴네 요는 말 냐르와 그 둥거 묘고 렁 렌나 거는 때 까르와 몽고 바르 뜻다 둥거 묘 조고는 나마토 록신이 있음든 찌까 잠이 자이나다 촌 마리세 고 까르와 몽고 바르 까르와 시 까르와 니 까르와 섬제 까르와 자통 시 첨범시 찌나 마르토 자가선 때 로 자통 첨범시 찌찌 딴네 요는 말이네 뜻다 연랑 고 바르 때 둥거 묘 고는 리시 它的这个数量无法是用百千万来衡量的，它是在无数劫当中，那么自然就是百千万年的话，那么自然就是也这个痛苦也并非是很重的，而是它的这个痛苦是在百千万的大劫之中，如是而遭受痛苦的。哦呀，大得到那对木空巴尼杰克那个东냐르와 라오는 3년 차유냐와 또 점유냐와 니요는 그 다동 차유냐와 그 둥거다나 데르고 니다 리다 둥거다 쳇츠 제도 샷산네네 곰비 카스는 때 리리 흔드냐는 리스트나 니다 리스트다 둥거다 쳇츠도 제도라 때 삼다데 tundu 로르도 남지 곰비 카스 如是之前所选的是这个八无暇之中的地狱，那么地狱同样的就是八寒八热地狱中的八热地狱的，那么八热地狱中的八热地狱的处所生相和这个它的痛苦和受量，那么思维知识，那么修行思维知识也应该同样的次第性的处所生相和痛苦受量，如是次第而思维和修行的。哦呀，他吞子麻疹的，吞子觉得你总的。 데 터너리리 근고들라는 데 로르도 남지가는 차선 레트리 조 고너리스
除非你不打坐，如果打坐的话，每一个坐前都应该有这个四眼力心，4个眼力心居住而如是去修的。呀，罗东南巴是的哩，很的呢，公公的哩，但的人个罗卡去什么着哇的，去什么西的话呢？的塔的啦，罗东南巴是的啦，公公的。去lam的门着哇的lam的rozi的啦，那罗东南巴这个lam见吃哇他们这的马上，一生吃这个些的那的罗东南巴这的公这的。如是之故，那么以四眼灵心生如是居住而去修的，自然就是自己的心无法如法的话，那么心如法，那么自然也要修这个四眼灵心的。同样的法为如道的话，如道，那么自然也要修这个四眼灵心。同样就是道中的糜烂和糜烂成智慧，那么无法成的话，那么自然也需要这个用这个四眼灵熏起这个道出糜烂成智慧的，是非常关要的。呀，这样就跟不得打别人这样去吃的颜色。以上属于是今天所宣之法。呀，前南巴个，都他们知道呢，是年个要给他年的，他的年到呢，sem多少sem多少到呢，人个年呢，他的这边搞是，他这个绕着是公特别的，sem那是连接的，满足些。希望大众此等在宣讲之时认真的谛听，再谛听。但是此等应该铭记心以后再修回去大做修行之时，应该如是如理如法而去修行是非常的关要的。呀。说那么的，他们这个是把你的童年，你别站那么放弃，这个难吃完了出吧，这边错了就啊，就来一个。Oh